भितर आप देखिले निर्वाचन होता मंडल विभिन्न जगह जाति नहीं हो धर्म नहीं हो विभिन्न समय लगी आउ गोटे गीत मुझे गाँव हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ध्वनि करेंगे कि आम सहित आसू न आसू गांधी कौन कहते जदि ते ये डाकुंट ना न डाकुंट मत एकुटिया चलने पड़े तू गांधी तुझे कोई पुकारे या नहीं पुकारे तभी तो तू गांधी है तेणु गांधी एकुटिया जो चलिए लोक सहित चलिए आम सौभाग्य कथा आम दुई जन एवं व्यक्तित्व अच्छा ओडिशा रे से माने गांधी को विचार को काम कर जाति धर्म ठार उद्धार रही आज समाज जो विधि व्यवस्था तैयारी प्रथम अनुरोध करी आम सहित अच्छा आम स्वागत करें पूर्ण सहित आम सहित अच्छा आर्यभट्ट महांती अनुरोध करी मंच को आसवा हरिजन सेवक संघर ओडिशा हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी तैयारी करते से निजे ओडिशा दायित्व अच्छे संपादक दायित्व स्वागत करवा आम सहित आज अच्छा आम मान अति प्रिय समग्र भद्रक जिले में जन अति परिचित ना विशेष भाव में जड़े विशिष्ट शिक्षाविद एवं जड़े ज्ञानी एवं जड़े लड़ुआ मनुष्य गांधी विचार को लेकिन विश्वास करती काम करती ये कैंप प्रमुख सारथी सब थी आम सहित अच्छा स्वागत करें नासिर सर से ने आज दुईटी आलोचना रही आप समस्त अतिथि आम पहुँचती तुम साथी को लागू दब जे फूल ना कथा आम जो मैंने बसीचे आम धर्म कौन आम धर्म कौन एटा जो मुंडा मुंडा फूल होची जाति कौन मानव जाति आम परिचय कौन भारत तेणु आम से विचार को लेकर आज आलोचना करवा अनुरोध करी प्रोफेसर संग्राम महांती महोदय को से मंच को आसवे संग्राम सर अनुरोध कर मंच को आसवे तमया यही जगह आसी कैंप आसली अनेक किसी शिखी चेष्टा कर शिखापी तुम आशा रखी जमी तुमने सकाल बर्तमान पर्यटन जमी डिसिप्लिन मेंटेन कर इभालुएसन हो ग्रुप इभालुएसन होती आज समस्त कहे सांस्कृतिक कार्यक्रम ना देव आम काल विलम्ब नक संग्राम सर से मंच को आसवे आज दुईटी कथा को लेकिन आज आलोचना हम खाइला बेले बहुत ना खाद्य नष्ट कर खाया भल होनी ना कौन ना बहुत आदि कथा कहीं नष्ट है कौन असुविधा होता आम बदल देवा बहुत भात छाड़ी जिंदगी आवश्यक तुम से नहीं हो खाद्य नष्ट कर निश्चित भाव में उपास दुई जन अतिथि को आज आम सहित अच्छा हरिजन सेवक संघर राज्य संपादक आज आम गांधी से जो जाति धर्म को लेकिन जो प्रश्न गुड अच्छी से रखिए एवं सर्वधर्म समन्वय नासिर सर अच्छे कहे संग्राम सर अच्छे कहे आम मैंने समस्त शुणा नोटिंग करवा निज जीवन को आम ये कैंप पर मुझको इभालुएसन कर आज नायक शुणा टॉपिक हूँ अस्पृश्यता निवारण आज आवश्यकता समस्त नोटिंग कर तेणु
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ନାସିର ବକ୍ସି ଭାଇ, ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ, ମାନସ ବାବୁ ଓ ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠି କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଜୟୀ ବିଜୟ ତ ହୋଇନି ପୁରା, ବିଜୟୀ ବିଜୟ ତ ହୋଇନି ପୁରା, ହରାତି ଗଲେଣି ମାଟି ଭାଇ ବୁକେ ଭାଇ ଆଣେ ବଗାଇ ଛୁରା, ଏ ବିଜୟୀ ବିଜୟ ତ ହୋଇନି ପୁରା। ଯେଉଁ ବିଜୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ବିଜୟ ପୁରା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଛାତିରେ ଭାଇ ଛୁରୀ ମାରୁଛି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବଡ଼ କଥା, ଘର ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ହେଉଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ସେ ସରକାରୀ କଳ କୁହନ୍ତୁ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦେଖିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା। ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ 1932 ମସିହାରେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଗଠନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ମା ରମାଦେବୀ ଏମାନେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ମା ରମାଦେବୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆପଣଙ୍କର ସରଳା ଦେବୀ ଥିଲେ, ଆମର ଭଦ୍ରକ ପାର୍ଟିର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରୁ ଏହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜାତିଭେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଯାଉନି? ଆମର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଧୀନତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଧରିକି ବସିଛୁ, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛୁ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାଁରେ କୁସଂସ୍କାର, କେତେବେଳେ ଜାତି ନାଁରେ କୁସଂସ୍କାର, ଆମେ କୁସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନିଜକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିବା, ଯେ କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି କରିବା। ଟିକେ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବା ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଅତି କଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି, ପୁଣି ତାକୁ ରୋଷେଇ ଜଣେ କରୁଛି, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅଛି, ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚକଲେଟ୍ଟା ଖାଇଲେ, ଲେସ୍ଟା ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ପକେଇଲେ, ତାକୁ ମା ଆସୁଛି, ଭାଇ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନହିବାକୁ ଦେବା। ଆମ ନିଜ ଆଚାର, ନିଜ ବିଚାର ଯଦି ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିନି। କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ନଜରକୁ ନେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ନିଜେ ଯଦି ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯୁଝିବା, ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ସରଳ ହେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପରେ ଉଠେଇଲେ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ଅତି ସାଧାରଣ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସାଧାରଣ ତାପରେ ହେଇପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବ ନଥିଲା। ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ ଭାଇ? ମାନବତା। ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ଜାତି ମାନବ ଜାତି। এই যে ভাইচারা বর্তমান সমাজে ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଛି। କେବଳ ଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଛି। ପଦପଦବୀରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଛି।
ଯେଉଁଠି କିଏ କାଟିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟୀ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅଛେ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦେଶ ପୁଣି ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 1990 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ଆସିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜି ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ନରସିଂହରାଓଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇଦେବା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜି ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଳ୍ମ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କରୁଥିଲା 100 କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି 100 କମ୍ପାନୀ ନା ତମେ ଶାସନ କରିବ ଏମାନେ ବସିଛ ତେଣୁ ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଘର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କାହାର ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିବେ କ'ଣ ମୁଁ ବକ୍ତାଙ୍କ ବେଶୀ ସମୟ କହିପାରିବି আর কিছু প্রশ্ন আছে আর কিছু প্রশ্ন আছে কিছু নেই তোমার জাতি কোন শিওর যদি তম আখপাখে কিছু সেମିତି হতো তো কম করিব কি কইবের কি কইব কোন কইব তা যে ছুয়া ছুয়া কথা আছে কি নাই আছে 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 তা কোন করিব হ্যাঁ পরীক্ষা করিবা ଆଉ କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ ସେଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସଦାବନା ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ଆମେ ଭଦ୍ରକର ଭାଇଚାରା କଥା ଆମେ ସଦାବେଳେ କହୁ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ସମୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜାତି ଜାତିକୁ ନେଇକି ହେଉ ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହେଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କାରଣ ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀର ଦେଶ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ନିଜର କଥା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନୀୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବିଶୁ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ এই জ্ঞান মাধ্যমে আমি আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করা এবং আমার এক পরিচয় সৃষ্টি করা গতকালি ইতিহাস প্রাধ্যাপক মানে ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করে সমাজসেবী মানে কিছু আলোচনা করে আজ আমার পাখে সুযোগ অছি এই সদ্ভাবনা যাহাকে ইংরাজীরে কম্যুনাল হারমোনি বলে কুয়া যায় এই কম্যুনাল হারমোনি সম্বন্ধে বহুত কিছু চর্চা হয়ে চালিছে কিন্তু গোটিয়ে কথা দেখা গেলে আমি জানছি আমার ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যদি আমি বিশ্লেষণ করু ভারতের সংস্কৃতি সর্বপ্রাচীনতম বলে কুয়া যায় দীর্ঘ 5000 বর্ষর সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি সে 5000 বর্ষর সংস্কৃতি তার ইতিহাস লেখা যায় না কিন্তু
ए संस्कृति 5000 वर्ष धरिके जीवित अच्छी समस्ते जानते आम जदि पृथ्वीर इतिहास अवलोकन करूँ आम देखू भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न सभ्यता गढ़ी उठी एवं से सभ्यता गुड़िक ध्वंस पाई गढ़ा एवं ध्वंस होगा यह इतिहास गोटे नियम हो जाए आम मैंने देखा पाचे से रोम सभ्यता हो से इजिप्टर सभ्यता हो एमती समय आसी तार उन्नतिर चरम सीमार पहुँचला पुणी नष्ट भ्रष्ट हो जाए यार कारण है युद्ध मनीष एक प्राणी पशु ठारू भिन्न ये केवल गोटे जिनस परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा आदर सम्मान मनोभाव मनीष पशु ठारू भिन्न भारतीय संस्कृति को जदि आम अवलोकन करवा देखा अन्य देश माने अन्य सभ्यतार अन्य देश माने आक्रमण करिसेंती निजर प्रतिपत्ति को विस्तार करने अन्यर प्रतिपत्ति को अन्य उपरे जाहिर करने कथा रही माइट इज राइट किंतु मनीष जिते शिक्षा पाए मनीष जिते तार मानसिकतार प्रगति घटे मानसिकतार उन्नति हुए से प्रकार जिनस ये प्रकार पाशविकता से भूलिगा समस्ते समान बोली तार मन में गोटे चिंता हुए भारतर 5000 वर्षर संस्कृति एवं ऐतिह्य को आम देखने जना जाए ये हूँ एक गोटे संस्कृति एक सभ्यता ये भारत देशर लोक केबे भी कौन देश में जाइए आक्रमण करना आम देशर इतिहास को देखिले जना जाए 712 ख्रीष्टाब्द ठार अष्टम शताब्दी ठार दीर्घ 16 शताब्दी पर्यंत आरब इन्वेजन ऑफ आरब माने आमको आक्रमण करते अष्टम शताब्दी तापरे आसिले अफगान माने अफगानिस्तान आसिले जोटा कि इतिहास छात्र मैंने स्लेव डायनेस्टी बोली कहते कि कुतुबुद्दीन बलबन ये वर्ष वर्ष धरिकी 100 वर्ष धरिकी आमको शासन कले मोगल शासन आसला मोगल शासन पतन है इंग्रेज माने आसिले आमको शासन कले यही जना जाए भारत को अन्य माने आसी आक्रमण कर बहुत हिंसात्मक कांड घटे आमको शासन कर शोषण कर किंतु इतिहास केबे कहे नहीं भारत सभ्यता एमती भारतर कौन लोक कौन गोष्ठी अन्य देश पर आक्रमण करने इतिहास केबे कहे ये कथा कहबार तात्पर्य होउछि आम भितर एक प्रकार सहनशीलता आम भितर मानविकता आम जीन भितर एमती हिसाब से रही आम केबे अन्य उपरे आक्रमण करवा अत्याचार करवा शोषण करवा केबे देखा जाए ना तेणु आम देश जितेबाला 1947 मसीह स्वाधीनता है भिन्न भिन्न जातिर भिन्न भिन्न धर्मर लोक मैंने जेहेतु आम देश में बास करुँच आमर संविधान रे प्रथम प्रणीत होता इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री एभली गोटे देश एभली गोटे आम गठन करवा एभली एक समाज गठन करवा जोटा कि गोटे धर्म निरपेक्ष हो अर्थात सबु धर्म समान प्रत्येक धर्म अन्य धर्म को सम्मान दे शिखा एवं शांति सहित समस्ते बसवास करवा एटा गोटे सेक्युलरिज्म बोली आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में लिखित अच्छे जदि आम भारत संविधान में
देखा जाऊँ फंडामेंटाल राइट्स व मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 आर्टिकल 40 लिखा जाइए राइट टू इक्वालिटी समस्ते समस्त समानतार अधिकार एंड इक्वाल प्रोटेक्शन अंडर लॉ सबु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते समान यही 14 धाराटी ठीक हिसाब से प्रमाणित करदे जे कम्युनाल हार्मोनी अर्थात सद्भाव आम देश हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान बुद्ध जैनजिम यही भिन्न प्रकार जातिर धर्मर लोक बास कर ये देश को उन्नत करने समस्त भितर समाजर समस्त भितर सद्भावनाटा निहाती दरकार बोली चिंता करी आम्बेडकर B.R. आम्बेडकर जहाँ कि ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिते आम ड्राफ्टिंग होता मूल जनक हिसाब से कह जाए B.R. आम्बेडकर से देखिले जे भारत देश विभाजित करी इंग्रेज माने निजर शासन को चिरस्थायी करने को चाहिए हिंदू मुसलमान के भितर से विभेद सृष्टि करते जो कि पार्टीशन ऑफ बेंगल होता 1905 मसीह जितेबले कि लॉर्ड कर्जन थे आमर भाईसराय से चाहिए से भाई जदि ये भारत देश को आमको शासन करने को हुए ये भारत देश में जब सबुदिन आमको चिरस्थायी होगा पड़े ताहले हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान हिंदू मुसलमान एवं सिख मान मध्य गोटे विभेद सृष्टि करने निहाती जरूरी से बंग विभाजन होता 1905 मसीह जो कि किसी भाग चलीगला जोटा कि बांग्लादेश हिसाब से परिचित मुसलमान मेजोरिटी हिसाब से आउ कि हिंदू मेजोरिटी हिसाब से रहीगला किंतु दुखर कथा ये प्रकार हो सारा बहुत किसी दंगा देखा जाइथिला ये दंगा पछरे केवल ब्रिटिश शासन ब्रिटिश मानकर एक षड्यंत्र रही जो भारतर सभ्यता परस्पर प्रति सम्मान परस्पर प्रति स्नेह परस्पर प्रति आदर यहीटा को नष्ट करने एवं निजर शासन को चिरस्थायी करने ये प्रकार षड्यंत्र करते किंतु से षड्यंत्र विफल होता जो कि आज 1947 मसीहा ठारू आज पर्यंत 2022 मसीहा पर्यंत भारत सबु क्षेत्र में उन्नति करी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करी राजनैतिक क्षेत्र में एक गणतंत्र हिसाब से विश्व गोटे बड़ गणतंत्र हिसाब से परिचित होती आम देशर संविधान में आउ गोटे धारा अच्छी 25 धारा लिखा जाइए राइट टू प्रीच एनी रिलीजियन राइट टू एडॉप्ट एनी रिलीजियन अकॉर्डिंग टू वन्स ओन विल अर्थात जड़े निजर इच्छा अनुसार कौन धर्म ग्रहण कर धर्मर प्रचार कर जना पड़े जे प्रकृत में भिन्न भिन्न प्रत्येक धर्मर किसी स्थिति रही सम्मान रही परस्पर को भल पाइबापी केवल संविधान में लिखागले जे कौन गोटे कार्यकारी कौन आईन ठीक हिसाब से कार्यकारी होता नुह यह आम समस्त मानसिकता पर निर्भर करे आम जब मानसिक स्तर में परस्पर को समस्ते समान बोली ग्रहण न करूँ ताहले संविधान में जिते नियम कानून हेले या के संभव हम ना तेणु भारतीय संस्कृति सर्वप्राचीन शांतिप्रिय देश शांतिप्रिय जाति परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा आदर सद्भावना यह आगु बहु आगु रही एवं देखा एवं भविष्य में कालक्रमे लोक मैंने शिक्षित होती सचेतन होती समस्ते समान बोली समस्ते ग्रहण कर 1896 मसीह स्वामी विवेकानंद को जितेबले विश्व धर्म सम्मेलन को निमंत्रण करा से एभली हिसाब से एक भाषण देते जो भाषण में 7,000
ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ହଁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ, ମାଇ ଡିୟର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିକି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭାବନାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଆଦର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଧର୍ମ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଧର୍ମ ସାନ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଜାତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଜାତି ସାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜାତି ବିଶ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଦ୍ଭାବନା, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜାତି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ ନ କରାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଶିବିରରେ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଶିବିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଫେସର ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସାର୍ ଏବଂ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିବିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ଅପରାହ୍ନ ସମ୍ପନ୍ନରେ। ଏବଂ କାଲିର ସଦ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ सोशल एक्टिविस्ट आज प्रेमजी फाउंडेशन जो समीरा मैडम ये आसवे उपस्थित सद्भावना कथा कहि सी वक्तव्य रखिए। सद्भावना भारतीय संस्कृति कहवा चाहे एक्जाक्टली काली भी मुझे जे प्रकृत में गोटे कॉलेज से पिला भाग्यवान से जीवन में बहुत आगे जाती जो मैंने एनएसएस भाया अन्य सब कॉलेज रेडक्रॉस रही एनसीसी रही सब संगठन में जो मैंने जोग दिखती भविष्य गोटे स्वप्न देखती बड़ स्वप्न देखती से मैंने ही बहुत भल पिला। मुझे जहाँ अनुभव कर दीर्घ 7-8 वर्ष एनएसएस पीर अभिज्ञता थी। तेणु तुम्हें समस्ते जे बसीच निश्चित रूप से जो भल पिला जीवन में बड़ मनीष हो जीवन सब स्वप्न को सफल कर गोटे आदर्श मनीष होता ये किसी सन्देह ना मोर पूर्ण विश्वास रही। आज मुझे भी कही जे सुदूर कटक अविभक्त बालेश्वर जिला बालेश्वर भद्रक बालेश्वर जिले किसी पिला अच्छा जोटा कि आप जानी उपात अंचल सीमांत अंचल वेस्ट बेंगल दीघा रवि बासुदेवपुर कॉलेज से पचर बस बालेश्वर अधिकांश पिला बालेश्वर और भद्रक से बड़ सिमुलिया रही से पिला भी तुम अच्छ भद्रक पिला भी अच्छ जहाँ गुड़ा कहीं पुण्य उत्कल भूमि गोटे स्वतंत्र अवदान रही विशेषकर अविभक्त बालेश्वर जिले विशेषकर
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଅକଳନୀୟ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତୁମକୁ କାଲି ଏଠି ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତା କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭଦ୍ରକର ଅବଦାନ। ମୁଁ ଟିକେ ୟାକୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗହିରା ଟେକିରି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଜାଣିଛ, ଲୁଣିଆ ଜାଣିଛ, ଇରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣିଛ। গহিরা ইঞ্চুড়ির লুণিয়ার হত্যাকাণ্ড, গহিরা টিকরির প্রজাবিদ্রোহ, বিরম্র গুলিকাণ্ড, ইঞ্চুড়ির লবণ সত্যাগ্রহ আদি ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই মাটিকে চিপুড়িয়ে গোটিয়ে পটে স্বাধীনতা সংগ্রামীর রক্ত ঝরে, তো অন্য পটে কলা ও সংস্কৃতির ভাসি আসে। এই মাটির প্রতিটি বায়ু কণারে আদি ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଏ ତ ସଂଗ୍ରାମୀର ମାଟିରେ, ଏ ତ ବିପ୍ଳବର ମାଟି, ଏ ତ କଳାର ମାଟିରେ, ଏ ତ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ଏ ତ ଭାଇଚାରାର ମାଟିରେ, ଏ ତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ମାଟି, ଯାହା ଭାଇଚାରା ବିଷୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ମାଟି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ମାଟିରେ କେତେ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ, କେତେ ଯେ ଲେଖକ, କେତେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେତେ ଯେ କଳାକାର ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତିନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ମାଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମାଟିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ୟାର ଗୋଟେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତୁମେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଯେଉଁ କଥା ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ ଏବେ କହୁଥିଲେ, ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ এই ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନବ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି, ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ବିକାଶରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି ଓ ଯାଇଛି, ବହୁ ସଭ୍ୟତା ଆସିଛି ଏବଂ ଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି, ଦୁଇଟି ସଭ୍ୟତା, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା, ଆମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। বিভিন্ন এটি যুগে যুগে ধরে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু সম্প্রদায় রহি আসছে। সমস্তে বিভিন্নতা ভিতরে নিজের এক স্বকীয় নিরবচ্ছিন্নতাকে দেখিবার চেষ্টা করছেন। এই মহাভারতীয় চেতনাকে লক্ষ্য করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টেগোরଙ୍କ ভাষাରେ ନିନାଦିତ ହେଇ କଣ୍ଠ ନିନାଦିତ ହେଇଥିଲା, কেহ নাই জানে কারো আহ্বানে কত মানুষের তারা দুর্বার সাথে এলো কথা হতে সমুদ্র বলে এথায় অনার্য, এথায় দ্রাবিড় চেন, শত হুন্দল মোগল পাঠান, সবে একদে হলি পশ্চিম আছে ভুলি আছে দ্বার, দেবে আর নিবে, দেবে আর মিলাবে আর মিলবে, যাবে না ফিরে এই মহাভারতের বহু সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সমস্ত ভিতরে গোটে মানবীয়তার একতাকে সে পরিলক্ষিত করেছে। যে কথা ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମାନବିକ ଏକତା, ଚିନ୍ତାଗତ ଏକତା ও আধ্যাত্মিক একতার প্রাধান্য বিস্তার করে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমি যেতবে ধর্ম কথা বলছি, হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, এগুলাকে গোটিয়ে গোটিয়ে মত। ধর্ম কেবে বহু এক না, ধর্ম হচ্ছে এক। এক্সাক্টলি দ্য মিনিং অফ ধর্ম হচ্ছে লিভ অ্যান্ড লেট লিভ টু আদার্স, বিং অ্যান্ড বিকামিং, ଯେଉଁଟାକି ଆମ
ବେଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତନାଞ୍ଚ ଧ୍ରିୟତେ ଇତି ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ, ଯାହା ଧାରଣ ପାଳନ ଏବଂ ପରିପୋଷଣ କରେ ସେହି ହେଉଛି ଧର୍ମ। କେବେ କହିଲେ ନା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ। ସେଇଟା ହେଉଛି রামকৃষ্ণଙ୍କ ভাষারে যে ভাষাভেদে প্রভেদ যেন জল পানি ভাটায়, তেমনি প্রভেদ ওদের যেন অবতার প্রফেট মেশিয়া। আমি যেମିତି ପାଣିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଣି କହୁଛେ, ଇଂରାଜୀରେ ୱାଟର କହୁଛେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଜଳ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ, ଧର୍ମ କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ାଂ ମନୁଷ୍ୟଂ ତରୁମସ୍ଥିତଂ ପରଂ ଭବମଦା। ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା କୋରାନରେ ବି ରହିଛି 24,000 ପୈଗମ୍ବର ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲ୍ଲାହ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଥାନ୍ତି ତାର ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ବାପା? ବୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବେକ କରି শ্রী চৈতন্যে জেসাস কৃষ্ণে জীবনধারে বোন আবির্ভাব একই তারা তাও জানিস না? তবে রামকৃষ্ণের কথা জানিছ? রামকৃষ্ণ পরমহংসের লোক সে কহতি যে একই মাটিতে বসতি যাবে ধর্মগুরু যাদের সৎ, ধান্য বধূ খাদ্য যাদের হয়কি তাদের এ কথা বলছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। যে একই মাটিতে বসতি যাদের, ধর্মগুরু যাদের সৎ, ধান্য বধূ খাদ্য যাদের হয়কি তাদের কর্তব্য। আমি সমস্তে গোটিয়ে মাটিরে জন্ম নেইছি, সমস্ত ভিতরে সেই রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, যে রক্তর বর্ণ ছিল এবং সেই সূর্য সমস্তଙ୍କୁ সমান ভাবে তার কিরণ সে বিকিরণ করে চাইছে। সে কেবে ବି ବାଦ ବିଚାର କରିପାରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ବଧୂ, ଧାନ ଗହମ ଚାଉଳ ମାଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍, ଏକ, କେବେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକଂ ସତ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆମ ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ୟମ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ଅଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏ ଜାତି ପରାଧୀନତା ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इमानी हमको सुभाष चंद्र बोस, इमानी हमको स्वाधीनता आनी। तेणु से जातिर पिता महात्मा गांधीଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଭଳି ଏକ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ନ ରହିବ ହିଂସା, ନ ରହିବ ଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମେ ସତ୍ତାକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି, ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମ ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନା, ଯେଉଁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଦ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ବେଦରେ ଅଛି ଭ୍ରାତର ମନୁଜା ସର୍ବେ ସ୍ୱଦେଶ ଭୁବନତ୍ରୟ। ବେଦରେ ଅଛି, ବେଦ କହୁଛି, ଆମ ଉପନିଷଦ କହୁଛି, ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛି ଭ୍ରାତର ମନୁଜା ସର୍ବେ ସ୍ୱଦେଶ ଭୁବନତ୍ରୟ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆମ ବେଦ କହୁଛି, ଆମ ଉପନିଷଦ କହୁଛି
একৈব মানুষ জাতি মଣିষ জাতি হচ্ছে বুদ্ধি একৈব মানুষ জাতি নমসার মার্জনী গময় ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ এই কথা কুরআনର 57/9 ଅଛି 37/8 এই কথা କହିଛି যে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତମସାର ମାର୍ଜনী ଗମୟ ଆମ ବେଦରେ ଅଛି ମା ହିଂସା ସର୍ବଭୂତାନି यार अर्थ ମା ହିଂସା তুমি সংস্কৃত কম্পিউটার জানিছ মা হিংসা অর্থ মা হিংসা হিংসা আচরণ করো নাই অর্থাৎ সমস্ত বিরুদ্ধে ভাল পাও প্রেমরে আবদ্ধ ଆମ ବେଦ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ 1993ରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ 1993 ମସିହାରେ ଚିକାଗୋରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାତିରୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଯେଉଁ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ যে স্বীকার করে তাহা নয় সহ্য করে মধ্য দ্য গ্রেটনেস অফ হিন্দুইজম দিস ইজ রিয়েল হিন্দুত্বর অর্থ নয় অন্য ধর্মের লোক প্রতি হিংসা আচরণ করে আদি সত্তাকে হাসল করা বিভিন্ন প্রকার যে সোশিয়াল মিডিয়ারে ফেসবুক দেখুছ লড়াইর যে চিন্তাধারা করা যাইছে তুমি সমস্ত যুবক তুমি যদি রিয়েলি ইউ আর হিন্দু রিয়েলি ইউ আর মুসলিম you never dislike anybody else, hate to anybody else. জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীଙ୍କୁ ପଚାରେ ଜର୍ଜ ଫର୍ନାଣ୍ଡସ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ସେତେବେଳର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ you know the great version of Jesus Christ love your enemy love your enemy love your enemy that's what বাইবেলে রয়েছে love your enemy love your enemy love your enemy অর্থাৎ তুমি প্রেম করো শত্রুকে মধ্যে প্রেম করো কোন কুହାଯାଇଛି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମାଇଣ୍ଡ ସର୍ବଭୂତାନି ସମସ୍ତ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ପରମ କରୁଣାମୟଙ୍କର ଚେତନା अंश विशेष रही जीव ब्रह्म न पर जीव एवं ब्रह्म मध्य कौन पार्थक्य ना अहं तत्वसी तुम्हें आध्य किसी पार्थक्य ना तेरे गांधीजी कहते गोटे एनसार कही चुप रही पचार जो डियर गांधी यू नो लव योर एनिमी लव योर एनिमी लव योर ग्रेट भीषण केते सुंदर बाणी केते महान बाणी किसी बहुत से समथिंग गांधीजी विरुद्ध रहे तार कारण हूँ तुम जो निजक हिंदू बोली भाव तुम जो निजक इस्लाम बोली भाव ताले तुम्हें जाना उचित गांधीजी आम वेदर निष्कर्ष को कहते ईशावास्यम निगम सर्वम जग किंचत जगत्या जगत तेन त्यक्तन भूमिता माँ बुधर्कस्य सिद्धम ईशावास्यम ईश शब्द ईशावास्यम निगम सर्वम प्रत्येक सत्ता परमाणु भितर ब्रह्म रही तेणु मोर शत्रु कौटी तेणु शत्रु कनसेप्ट गांधीजी से जड़े देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रू हिंदू एंड ट्रू मुस्लिम ट्रू क्रिश्चियन गांधीजी को जो मैंने कहते अण हिंदू कहते एक्जाक्टली से जाणी रखा गांधीजी को भाई ट्रू हिंदू कहीं नथे सी बहुत लाणेन मैन थे नेहरू को बढ़िया एते नेरो से जानी थे जमी विवेकानंद कौन कहते से कहते गांधीजी जमी स्वप्न थिला ये गोटे भारतवर्ष हिंसामुक्त भारतवर्ष नेहरू को स्वप्न थिला समृद्ध भारतवर्ष समृद्धशाली भारतवर्ष इकोनॉमिकली प्रॉस्परस सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वप्न थिला स्वप्न थिला जे nobody should try tear nobody should cry for food माने केही अन्य पाई
ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଅଶ୍ରୁ ଗଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ, ମାନେ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ନାଗରିକ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷ। ପ୍ରବୃଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ବୌଦ୍ଧିକତା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବୌଦ୍ଧିକ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ହୋଇ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୟୁ ନୋ ଇସଲାମ କହୁଛି, କୁରାନ ଗୋଟେ ସାର ମର୍ମ ରହୁଛି। କୁରାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ କିଏ? କୁରାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଇହ କାଳକୁ ଏବଂ ପରକାଳକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ hell and heaven, what is meant hell ମାନେ Islam doesn't believe in rebirth। ଗୋଟେ ନେତା କେ ଡେଟ୍ କରିବନି କାହିଁକି କ'ଣ କିଛି ହେଇଯିବ ପୁଣି ପତା ଲାଗିପାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ସରି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଯେ ହେଇଯାଏ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରିଏଲି। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ ସବୁ ଯୁବକ, ତୁମ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତୁମେ ବୋର୍ ହେଇଯାଅ। I don't want to say one thing, ତାପରେ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ୟା ପରେ ମୁଁ କିଛି କାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସଦ୍ଭାବନା ଉପରେ କିଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଇଟା ଉପରେ କିଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ କହିବି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ଜଗତ ନାହିଁ। ସତ ପାଏ 22/7 କିଏ କହିଥିଲେ? ঋষি କନାଦ କହିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ବୀଜ ଗଣିତ ପାଟି ଗଣିତ ଯେଉଁଟାକି ଆରବୀୟ ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ସୂତ୍ରକୁ ଶିଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ବେଦରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଥା ଶିକ୍ଷା ମୟୂରାଂ ନାଗାରାଂ ମଣୟ ଯଥା ତତ୍ତତ୍ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଣାଂ ଗଣିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରୁହା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଟି ଗଣିତରେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ତମେ ଜାଣିଛ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୀର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଥା ତମେ ଜାଣିଛ? ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାର ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗୀ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପାରଦ ଦିନ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସେ କରିଷ୍ୟାମି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିତ୍ୟଂ ଜଗତ୍। ତେଣୁ we are so great, we have taken birth in the soil of India। ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ପରିଚୟ? ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ସେ? କ'ଣ କହିବ?
तुम्हें हिंदू कहबो ना इफ आई से व्हाट्स योर नेम प्लीज गंदी तुम्हें हिंदू ना तुम्हें मुस्लिम ना वो भारतीय आमे सब भारतीय यही आम परिचय नहीं ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो तुम भी इंसान बनो मैं भी इंसान नहीं ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो तुम भी इंसान बनो मैं भी इंसान बनो आमे सब भारतीय यही आम परिचय नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आमे सब भाई भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आमे सब भाई नहीं हिंदू नुह मुस्लिम नुह मानविकता कथा हिंदू नुह मुस्लिम नुह मानविकता कथा नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश का ताकत देश का देश का ताकत देश का ताकत देश का ताकत देश का इज्जत देश का इज्जत देश का दौलत धर्म भेद छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो धर्म भेद छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो भाषा भेद छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो जात भेद छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो 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 प्रांत भेद छोड़ो छोड़ो प्रांत भेद छोड़ो छोड़ो मंदिर मस्जिद गुरुद्वार ने बांट लिया भगवान को धरती बांटी सागर बांटी मत बांटो इंसान जय हिंद जय जगत गुणी कालिया में